আমাৰ ল'ৰা আমাৰ এনেই নামটো কি? দুকেশ দুকেশ ৰাইজাদা। আকৌ বোলে তই মৃধাহে বোলে ৰাইজাদা বনি গলি। আচ্ছা, এনেই নামটো গৰল বুলি কয় আৰু এতিয়া বিশেষকৈ জনাজাত হৈছে নগেম্বৰ। তাক দেখিলে এতিয়া কয় নগেম্বৰ বুলি। এইজন ল'ৰা গাড়ী ধুই আছে। চকা গাড়ী মোদী গাড়ী। কিবা কবা? ঠাণ্ডা বতৰ পাত চাত নাই, গাড়ী ধুই আছো। নাই মালিক ওলাই গৈছে, বোলে স্কুটি লৈ পেলাই গৈছে, এতিয়া গাড়ী ফুটবল কৰিছে। নাহিলে গমেই দিয়ে যায়। সেইটোৱে আৰু গাড়ী ধোৱাই কাম আৰু। পিছবেলা যাম পাত গাড়ী, এই খাই বৈ ওলাম 3টাত। আকৌ ৰাতি 8টাত সোমাম। ये हमारा बड़ा भाई का घर है और वो तुम्हार हम तो खुद नहीं चला सकते, मेरा भाई चलाता है, बड़ा भाई। अच्छा, हिंदी इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? हिंदी इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? हिंदी गया था हमने, ये जोरहाट जो बोलता है डोगिनो आर्मी, अभी वहाँ पे रहता था, अभी आ गया हमारा गाँव में। अभी तो नहीं आता है। और क्या बनाएगा यार, थोड़ी सी काम बंद कर लेता हूँ, 10-20 रुपया 50-100 रुपया मिल जाने से यार हो जाएगा। मालिक को लुट्टे लुट्टे लंगटा बना दिया। मालिक क्या, मालिक को